Da, ovo je baš bilo fair, ne možeš proći pored njih dvojca. Konačno je stigao čas i da pričam o ovom čudu. Ovaj cartridge je stigao kao poklon od youtubera AA Tutoriali pre skoro 2 godine. I ovom prilikom bih hteo još jednom da ti se zahvalim. Ali zašto sam čekao 2 godine da pričam o ovom cartridgeu? Zato što... samo ga pogledajte! Ovo je najtipičniji cartridge koji danas tipično možete naći u tipičnoj radnji sa tipičnom kineskom robom. Navodno ima 83 igre na sebi, a svi mi dobro znamo da je to laž. I većina slika su netačne. Za tenkiće i formule su pogodili, ali za ostalo baš i nisu. Dr. Mario nije obučen kao doktor, ima protonsko oružje na leđima za isterivanje duhova. Galaksijan ima ove retardirane pčele iz Crtanog. Ako niste gledali Crtanine, nemojte, to vam je moja preporuka. Excitebike nije dobro napisano i ima automobil na slici umjesto motora. A za Super Mario nisu znali da se odluče šta će. Prvo, što je Luigi na slici, drugo, što su igru označili kao New Super Mario Bros. Pa, nova igra sigurno nije, pravljena je tamo još 80-ih godina. Uostalom, to nije ni važno, važno je koje igre imamo na njemu. Pa, imamo tih 6 koje sam naveo, i to je to. Sve ove igre imam i na drugim cartridgeima, i o većini sam već i pričao. Doduše, samo sam ih spomenuo u epizodi 951. I možda ću se na neke od tih igara vratiti. Ali za sad ćemo da se fokusiramo na igre o kojima još nisam pričao. Kao što ste već mogli da pretpostavite, današnja tema je Excitebike. Odmah na početku imamo 3 opcije. Možete da igrate na vreme, vozite trku ili sami da pravite staze. Što je bila retkost u tom vreme da možete sami da gradite, ali o tome ćemo malo kasnije. Selection A i Selection B, kako ih ova igra naziva, su manje više ista stvar. Imate 5 staza i cilj je da pređete u predviđenom vremenskom roku. Jedina razlika je u tome da u selekciji A vozite sami, dok vamo vozite protiv drugih motora. Kao što sam rekao, imamo 5 staza i svaka je staza puna prepreka koje morate da obilazite, prelazite ili preskačete. Osim što su prepreke drugačije, boja staza i pozadine se menjaju, što ne doprinosi ničemu samo po sebi, ali je zanimljiv detalj. Kad već pričamo o pozadini, imamo ove kamermane i ove ostale ljude koji ništa posebno ne rade. Ali mi je uvek bilo zanimljivo kako se oni pomeraju u odnosu na tebe. Tačnije, samo se zarotiraju oko svoje ose kad prođeš pored njih. Igra sama po sebi je prilično jasna, vozi i to je to. Iako deluje lako, neke staze su toliko teške da jedva možete da ih pređete u predviđenom roku. Ako se zajebete kod predskakanja prepreka, padate s motora i gubite dragoceno vreme. Srećom, imate opciju da vozite brže. Tačnije, A dugme je normalna brzina, a B je veća brzina. Mada, ako vozite brzo, motor vam se greje i morate da pazite kako vozite, jer ako vam se pregreje motor, morate da sačekate da se oladi. Ako ste ikad igrali ovu igru, primetit ćete da ćete padati i padati s motora, što je za mene jako komično i frustrirajuće istovremeno. I dalje mi je jako smešno kako se lik prevrće s motorom, a posle toga trči do istog. Naravno, ako igrate protiv drugih motora, onda nastaje čitava ludnica. Ovako se završava staza sa stilom. Da, to je bila epska završnica staze. Jej, 15. sam. Što se lik raduje sa strane. Nije bitno na kojem mesto vi završite, vaš lik će se uvek radovati, čak i ako je 20. Zapravo nemam pojma kako sam dospeo uopšte na to mesto, kad je samo naš četvorica krenula sa starta, ali ko da je bitno. Koliko sam skontao, imate vreme za koje trebate da pređete stazu. I igra nekako na osnovu tog vremena odluči na kojem si mestu. Što me navelo na razmišljanje. Šta ako ja ostajem igru i ne pomerim se 2 sata? Na koje mesto ću tad da završim? Zapravo, probao sam to da uradim. Ali nisam uspeo baš 2 sata tu da stojim, pošto igra ima vremensko ograničenje na 9 minuta. Šteta, znam. Ali sam završio kao 127. i lik se i dalje raduje. Jeee! Jednu stvar koju još uvek nisam spomenuo je ta da motori protiv kojih se takmičite imaju sposobnost teleportovanja. Kad počnete stazu, jedan obavezno otpiči u 3 lepe da ne možeš da ga stigneš. Ali uprkos tome, prešao sam ih i sad sam prvi i koju pičku materinu, šta je sad ovo?
Kako su se pojavili ispred mene? Nemoguće da sam ih zaobišao za ceo krug, kad ni ja sam nisam obišao ni jedan krug. Da, zapravo vozite u krug, iako nemate ni jednu krivinu. Iako ovo teleportovanje nema smisla, mislim da je bolje što se tako nasumično pojavljuju ispred i iza tebe. Pošto, realno gledajući, kad bi ih jednom zaostavio sve, bilo bi isto kao da igrate selekciju A ove igre. Ova selekcija B mnogo poboljšava igru, jer kad bi imali samo selekciju A, ali posle nekog vremena osjećali bi se usamljeni. I ako ima ljudi u publici i pored terena, nemate nikakve interakcije s njima. Sva ta bezdušna bića koja su tu, bez emocija, praznih pogleda. Ali zato je tu selekcija B, da se krpite, makljate, ulećete jednom drugog po točkove. Da, ha, ha! I kao šlag na tortu, u ovoj igri imate dizajner, gde možete da pravite sopstvene sadističke kreacije i da ih dajete vašim prijateljima da ih igraju. Kao što sam rekao, u to doba je bilo retkost vidjeti da igre daju takvu opciju. Pored ove, možete da pravite staze u tenkićima i Milk and Nuts. Moguće da ima i drugih igara na ovoj konzoli koje imaju editor za staze, ali ove tri pouzdano znam da imaju. Nekada sam provodio više vremena praveći staze nego igrajući igru. Doduše, to se više odnosi na Warcraft 2, Heroes of Might and Magic 3, Elastomanije, Red Alert i druge igre koje su imale editor u sebi. Većinu staza sam nažalost izgubio, ali su neke ostale, kao na primjer ove za Elastomaniju ili ove za heroje gde sam napravio ceo Azeroth pre kataklizme. Nažalost, nije cela mapa napravljena. Možda jednog dana odlučim i to da završim, ali sad sam pošteno skrenuo sa teme. Zanimljivo je još i to što navodno možete snimiti i očitati vaše staze. Nažalost, to ne radi. Save navodno snimi, ali load ne radi ništa. Bukvalno ne radi ništa, samo se zapuca igra i morate da je resetujete, pošto nikad neće ništa uraditi. Prvo sam mislio da te funkcionalnosti ne rade, jer su na kineskoj kopiji cartridgea, a da je original imao bateriju u sebi i da ste zaista mogli da snimite svoje staze. Kao na primjer u Legend of Zelda, gde ste zaista imali tu opciju, što je bilo fantastično u to vreme. Da, to bi bilo sjajno kad bi mogli da ubacite bateriju u cartridge i snimite svoje jebene staze. Mada sam malo čitao o tome po forumu, i ispostavlja se da to nikad nije radilo. Zar to nije malo čudno? Pitam se zašto jednostavno nisu mogli da obrišu ta dva dugmeta. I za kraj, da li vredi igrati ovu igru? Da, naravno. Izuzetno je zabavna igra, pogotovo kad sabotiraš druge motoriste. Ali, za mene jako veliki nedostatak ove igre je to što ne možete da igrate u dvoje. Zamislite koliko bi to bilo zanimljivije da možete zajedno da se takmičite i jedan drugog ometate i na kvar sjebavate. Hvala vam što ste pogledali ovaj video. Ako vam se svideo, ne zaboravite da mu date palac i podelite ga sa vašim prijateljima. Za još video snimaka prijavite se na moj kanal i pratite me na društvenim mrežama. Još jednom hvala za Double A tutoriali koji mi je poslao ovaj cartridge. Obiđite njegov kanal i recite mu da ga je Pera pozdravio.